샘배 찬호. 예, 오늘 함께 같이 기도하고 오늘도 함께 zemra. 공과 말씀 계속 배워보겠습니다. CDO가 함께 썼어요. 살아계시고 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Амьд оршиж бидний хайрлыг бурханд талархлаа. 또 오늘 함께 모이게 해주시고 Өнөөдөр хамтдаа цуглуулж 또 өгөө. 하나님 말씀 배울 수 있게 해주셔서 감사합니다. Бурхны үгийг сурах байдлаар өдөрч гисэн талархлаа. 이 세상 많은 사람들 가운데 먼저 우리를 하나님 말씀 앞으로 불러주셨습니다. Энэхий олон хүмүүс дундаас төрүүлж бидний Бурхны үгийн өмнө дуудаж өгсөн билээ. 또 남은 삶을 주님 위해 살아갈 수 있도록 Үлдсэн амьдралаа эзнийтлэн амьдрах байлаа. 말씀으로 지혜를 주시고 Үгээр мэрэгүү ухааны өгөөд 하나님 함께하여 주시옵소서. Бурхан хамт ээж өгөөрэй. 오늘 배우는 공과를 통하여서 Өнөөдрийн сурах сэдвийг хичээлээр дамжуулан 하나님의 지혜를 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Бурхны мэрэгүү ухааныг олж авах байдлаар тусч өгөөрэй. 모든 시간을 하나님께 의지하며 Үгийн цаг мөчийг Бурхан найдаа. 주 예수님의 이름으로 기도했습니다. Бидний эзэн Есүс Христосийн нэрээр залбирanгуйлаа. 자, 성경 찾아보겠습니다. За Библиэс хайж авъя. 고린도전서 10장 1-р Коринт 10-р бүлэг. 신약 성경 고린도전서 10장 Шинэ гэрээ 1-р Коринт 10. 1절부터 Нэгээс 13절까지 말씀인데요. 13 хүртэл байгаа. 신약 성경 Шинэ гэрээ 1-р Коринт 10. 페이지 수 1294 утас. 1절부터 13절 같이 읽겠습니다. Нэгээс 13 хүртэл хамтдаа уншъя. Та нар өөрийн эс мэдхийг би хүсэхгүй байна. Ах トゥ нараа эсвэл маань бүгд үүлэндээ байж бүгд тэнгисийн гатлан гарч бүгд үүл ба тэнгис моосороо баптизм үлдэж бүгд адилхан сүнслэг хоол идэж бүгд адилхан сүнслэг ундаа бууж тэдний давж байсан сүнслэг хаднаас унаасан ба тэр хатан Христ байв. Гэсэн ч тэдний одоохон Бурхны таалал нийцээгүй тул цөөх яарсан юм. Тэд тачаадан хүссэн шиг муухай юмсан араас бид тачаадан хүсэхгүй байхын тулд энэ нь бидний жишээ болсон юм. Тэдний заримтай адилаар шүтэн шүтчээд бүү. Энэ тухай ард түмэн идэж ухаар сууж, урдж нарихаар бослоо гэж бичигдсэн байна. Тэдний зарим нь садаргаж ганцхан өдөр 23 небоза өгсөн болохоор тэдний адилаар садар самууныг бид эс үлдээ. Тэдний зарим нь сорж моонодод хөнөөгдсөн болохоор Христийг бид тэдэн шиг үл сорив. Тэдний зарим нь гонж устгачаар хөнөөгдсөн болохоор тэдэн шиг бид үл гонцгой. Энэ бүхэн жишээ болон тэдэнд тохиолдсон бөгөөд үүнийг үеийн төгсгөл тохиолж буй бидний сануулгад болгон бичжээ. Тиймээс өөрийгөө зогсож байна гэж бодож болохгүй болгоомж та нар очсон сорилтын хүн тохиолдол зүйл. Бурхан ихэвчлэн тэр тааныг хэрчэн хэвчтэй сорилтыг зөвшөөрдөг. Харин дааш ахын танд сорилттой мөн гарцыг зүйл болно. 자, 오늘은 40년의 광야 생활이라는 제목을 하는 말씀 배워보겠습니다. Өнөөдөр 40 жилийн цүлэн амьдрал гэсэн сэдвийн дагуу Бурхныг хамтаа сонсцгаая. 우리 항상 공과를 배우면서 Үргэлж сэдвүүгээ сурангаа 또 하나님이 우리에게 어떤 교훈을 주시는지 함께 또 생각해 봤으면 좋겠습니다. Бурхан бидэнд ямар сургамж өгч байгааг хамтаа бодж үзье. 특별히 이스라엘 민족을 통해서 Онцгой Израилийн ард түмнээр дамжуулан 우리에게 영적인 많은 교훈들을 주시고 бидэнд сүнслэг маш их сургамжийг өгч 또 байгаа. 우리 자신을 돌아볼 수 있도록 Өөрөө өөрсдөө эргэж харах байлаа. 항상 일깨워 주시는 것을 알 수 있습니다. Үргэлж сэргээж өгч байгаа гэдгийг мэдэх боломжтой. 특별히 이스라엘이 40년 동안 광야에서 생활한 그 모습은 Онцгой Израильчууд цүл 40 жил амьдсан тэр дөдөрхөн. 바로 우리 구원받은 그리스도인들 신앙생활에 여러 가지 교훈을 주고 있습니다. Аврагсан Христ хүмүүс итгэлийн амьдралд маш олон төрлийн сургамжийг өгч байгаа. 특별히 또 40이라는 그 시간은 또 성경에서 여러 가지 의미가 있습니다. 40 гэж байгаа тэр цаг хугацаа Библиэр маш олон утгыг гаргадаг. 어떤 중요한 일을 위해서 필요한 준비 기간을 또 이야기하기도 Ямар 하고요. нэгэн чухал ажлын төлөө бэлтгэх хэрэгцээтэй цаг мөч. 또 시험의 의미도 있고 Мөн сорилтын утга учирч оршдог. 또 그리고 변화되는 그 시간이라고도 말할 수 있습니다. Мөн өөрчлөгдсөн цаг мөчөө гэж бас хэлж өгдөг. 40 그러면 어떤 것이 먼저 생각이 납니까? 40 гингүүд юу та бүхний санаанд бууж байна? 네. 무엇이 생각납니까? 40 гингүүд юу санаанд 또 бууж байна? 오늘 배울 그 광야 그래서 이스라엘 사람이 40년 생활했던 것을 또 생각해 볼 수 있고요. Өнөөдөр ч Израилийн ард түмэн зүйл 40 жил амьдсан дээр амьдралыг чинь бодож үзэх байна. 또 모세가 하나님의 말씀을 받기 위해서 하나님의 산 호렙에 올라가서 40일간 또 그 금식하면서 율법을 받았던 것도 Мосо 있고요. Бурхны үгийг авахын тулд Бурхны удаа 20 ууд руу авирж гараад 40 өдрийн турш түнд бацыг бариад Бурхны үгийг аваад бооч ирдэг. 또 이제 이스라엘 민족이 광야에 들어가기 전 저희 그 가나안에 들어가기 전에 Израилийн ард түмэн Канаан руу явж орох юм. 자, 정탐꾼이 40일간 가나안을 또 정탐하기도 했고 Туршид 40 өдрийн турш Канааныг таалцсан.
또 예수님도 Есүс ч гэсэн 40일 동안 40 өдрийн турш 광야에서 금식하시면서 цөлд мацыг баримгаа 또 이 마귀의 시험도 받았던 것도 알 수 있습니다. болор сүнсний сорилтыг авсныг ч мэдэх боломжтой. 그리고 Тэгээд 또 하늘에서 이제 그 노아 시대에 비가 내렸을 때 Тэнгэрээс Ноагийн үед бороо 40일 동안 밤낮으로 비가 왔다라고 성경 기록하고 있습니다. 40 өдөр шөнийн турш бороо асгарав гэж Библиэд бичигдсэн байна. 여기 40이라는 숫자가 여러 번 나와요, 성경에 보면. 40 гэдэг тоо Библийн олон хэсгээр гардаг. 아, 모세도 Мосе ч гэсэн 40살, 40 наснда. 또 그리고 80살, Тэгээд 80 наснда. 또 120살. 120 наснда. 자, 40년, 40년, 40년. 40 그 인생에 여러 가지 변화들이 있었습니다. амьдралын олон өөрчлөлт байсан. 자, 이 40이라는 숫자는 40 гэдэг тоо 우리가 꼭 성경을 배울 때 기억해 놓으면 좋은 숫자라고 생각이 Библийг 듭니다. суртаа заавал чүл сансан байх ёстой тоо байв. Үнэхээр сайн. 자, 또 이 이스라엘 민족이 이 40년간 또 이 광야 생활을 했던 내용들도 보면 Израиль яг түмэн цөл 40 жил амьдсан тэр үйл явцыг харах юм. 또 여러 가지 의미로서 또 우리에게 큰 교훈이 된다고 생각이 됩니다. олон утга учрууд бидэнд маш том сургамж болдог шилдэг. 이 40년이라는 그 시간을 그 40분 내에 이야기한다는 건 쉽지 않겠죠. 40 жилийн цаг хугацааг 40 минутын дотор ярина гэдэг бол 아마 아마 뭐 биш. 40년 동안 있었던 일을 40년 그 아주 긴 시간, 한 40시간 이야기도 부족할 수 있는데요. 40 жилийн үйл явдлыг 40 цаг ярьсан ч тодорхой. 한번 40분 내에 한번 좀 말씀 배워보도록 Ярээс 하겠습니다. 40 минутын дотор чадах чинь нэгээр бэлдснээс хэлээд үзье. 자, 원래는 그 이스라엘 민족이 Өвн Израилийн ард түмэн 그 이제 애굽에서 나와서 이제 광야에서 가나안 땅 가진 것은 한 40시간이면 갈 수 있는 또 길이라고도 말할 수 있습니다. Израилийн ард түмэн Египтээс гараад цөл рүү ороод Канаан руу орчих хүртэл 40 цагийн дотор орох боломжтой газар. 자, 근데 하나님은 Тэгвэл бурхан 자, 이스라엘을 변화시키기 위해서 40년이라는 또 시간을 하나님 준비하셨다라고 말씀합니다. Израилийн ард түмнийг өөрчлөхийн тулд 40 жилийн цаг хугацааг бэлдсэнийг ч мэдэх боломжтой. 아주 중요한 이유가 있는데요. Маш чухал шалтгаан байна. 자, 이스라엘 사람들은 자, 이제 애굽에서 오랜 시간, 400년 넘는 시간을 살았습니다. Израилийн ард түмэн Египтэд 400 жил орчим амьдсан. 자, 그럼 그들 삶 속에 무엇이 많이 들어가 있었을까요? Тэдний амьдрал донд юу маш ихээр суугдсан байсан бэ? 그들의 모습은 어떠했을까요? Тэдний дүр төрх ямар шохон байсан бэ? 자, 하나님의 백성이지만 Бурхны ард түмэн ч гэсэн 자, 애굽에 맞춰져 있고 Египт бүх зүйлд таарад 자, өгсөн. 애굽 왕을 섬기고 Египтийн хаанд өгчж байсан. 또 우상 숭배하고 Хиймжтэй шүтчихсэн. 여러 가지 하나님의 백성의 모습에 합당하지 않은 모습들이 있었을 겁니다. Бурхны ард түмэнд зүс өсгөл төрх маш их байсан баг. 자, 그렇기 때문에 Тийм учраас 자, 하나님은 그들을 변화시키시기 위해서 Бурхан тэднийг өөрчлөхийн тулд 긴 시간이 필요했다라고 말할 수 있습니다. тийм урт удаан цаг хугацаа хэрэгтэй байсан гэж хэлэх боломжтой. 그들은 또 하나님 앞에 불평을 했고 Тэд Бурхны өмнө гомнолцсон. 또 성경에 보니까 Библиэд харах юм бол 또 하나님을 시험하기도 하고 тэд Бурхныг ч гэсэн сорьсон. 또 어떤 사람들은 간음하다가 Зарим хүмүүс нь бүр завхаарч байгаа. 자, 이 광야에서 Цөлд 심판 받았다라고 성경은 말씀하고 있습니다. шүүлтийг аваа гэж Библиэд хэлсэн. 자, 우리 신앙생활 하는 데 있어서도 Бид нар итгэлийн амьдралаар амьдрахад ч гэсэн 자, 이제 하나님의 자녀답게 정말 그리스도인답게 변화시켜야 될 많은 것들이 있습니다. Бурхны хүүхчиг Христ хүн шиг өөрсгөх маш олон талууд байдаг. 자, 우리 육신에 많은 죄들이 있고 Бидний мах бие маш их гэмт үйл байдаг. 또 그리고 하나님 앞에 합당하지 않은 많은 삶들을 Бурхны өмнө зөв зөвсгөл төр амьдралууд. 이스라엘 민족을 통해서 하나님 우리에게 보여주시고 Израилийн ард түмэнд дамжуулан Бурхан бидэнд харуулж өгч 자, байна. 우리도 변화시켜야 될 것들을 또 이 말씀을 통해서 생각해 봤습니다. Бидний ч зөв өөрсдөө ёстой гэдэг үгээр дамжуулан бодож 자, үзсэн. 우리 먼저 첫 번째 Тэгээд нэг 자, 이 이스라엘 민족의 그 광야 생활 가운데 우리가 알아야 될 그 교훈을 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. Израилийн ард түмний 40 жилийн амьдрал, цөлийн амьдралаас бидний нэгт сурч мэдэх ёстой зүйлийг хэлээ. 우리 10장 10-ын 7절 말씀 7. 자, 한번 같이 읽어보겠습니다. 7-г хамтдаа уншъя. Тэдний заримтай адилаар шүтээ шүтгчэд бүү бол энэ тухай ард түмэн хилэж ухаар сууж тоглож нарийнхаар бослоо гэж бичигдсэн байна. 자, 하나님은 우상 숭배하지 말라라고 말씀하셨습니다. Бурхан шүтээ бүү шүтээ гэж айлцсан. 자, 이 이스라엘 민족이 처음 애굽에서 하나님의 놀라운 능력으로 자, 이제 구원을 받았는데 Израилийн ард түмэн хамгийн анх Египтэд Бурханы агуу гайхамшигт дамжуулан аврагддаг. 그들이 버리지 못한 것이 있었습니다. Тэгтэл тэдний хайч чадаагүй нэг зүйл байсан. 바로 이 우상 숭배하던 그 습관을 버리지 못했기 때문에 Шүтээ шүтчихсэн зурштай хайч чадаагүй учраас 하나님 그것을 말씀하셨고 Бурхан түүнийг нь онцолж хэлсэн. 그것을 변화시키시기 위해서 Түүнийг нь өөрчлөхийн тулд 광야 생활이 필요했던 겁니다. цөлийн амьдрал хэрэгтэй байсан. 자, 우리 성경 출애굽기 32장 찾아보겠습니다. Библийн гитлэл 32-оос хайж авъя. 출애굽기 Гитлэл 32장 32. 자, 먼저
4절 말씀 같이 읽어보도록 하겠습니다. 32-ийн дүрийг эхлээд хамтдаа уншъя. Аарон алтыг тэдний гараас авч хайлуулж цуцгаад багажаар цутгамал тоол оргоо. Тэд Израильчуудаа та нарыг Египт нутгаас гаргасан Бурханчин энэ юм хэлгээ. 자, 이제 하나님, 이제 그 모세가 하나님의 말씀을 받기 위해서 Мосе Бурхны үгийг авахын тулд 자, 잠시 그 호렙산에 올라가 있는 40일 동안에 хэсэг хугацааны турш хорой болонд гарцсан тэр хаагур. 자, 그들은 애굽에서 갖고 온 이 금고리 모든 이제 귀한 것들을 이제 아론 앞으로 가져와서 Тэд нэр Египтээс авч ирсэн алтан ээмгүүдтэй алтан эд зүйлсээ бүгдийг Ааронд авчирч өгөв. 자, 그것을 녹여서 자, 우상을 만들었습니다. Түүнийг хайлуулаад хиймштэй цутгадаг. 자, 송아지 형상으로 만들었다라고 하는 말씀하고 있는데 Цутгамал тоглол болгоо. 자, 이들은 자, 애굽에서 살았을 때 그들이 경험하고 생각했던 그대로 행동했습니다. Египтэд амьдарч байхдаа туршиж мэдэрсэн бодсон сансныхаа дагуу яг тэр хөвөр нь үлдсэн. 자, 우리가 이 광야에서 살아남을 수 있는 방법은 Бид нар цөлөөс амьд гарах арга зам нь. 자, 한 신을 만들어서 그가 우리를 인도한다라고 생각했던 겁니다. Нэг бурхныг бүтээгээд тэр биднийг өдөртөх болно гэж 자, бодсон. 하나님은 눈에 보이지 않으니까 Бурхан нүдэнд харагддаг 자, учраас 눈에 보이는 형상을 만들어서 нүдэнд харагддаг хэлбэртэй зүйлийг 자, 그것이 우리를 도와주고 인도할 거라고 생각한 거예요. тэр бидэнд туслаад биднийг өдөртөх болно гэж бодсон. 자, 어떤 의미가 있습니까? Энэ ямар утга учиртай 자, вэ? 우리가 이 세상 살아가면서도 Бид нар энэ дэлхийд амьдрангаа 하나님을 믿는다 하지만 бид нар бурханд итгэдэг гэдэг. 더 많이 의지하는 것이 무엇입니까? Тэгтэл илүү ихээр найдаг зүйл нь юу вэ? 눈에 보이는 거. Нүдэнд харагддаг зүйл. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 돈을 의지하거나 Мөнгөнд найдах ч юм. 사람을 의지하거나 Хүнд найдах ч юм уу. 어떤 우리 육신을 의지하는 모습들을 또 볼 수 있습니다. Махан биедээ найдаж байгаа дүр төрхийг харах боломжтой. 그들이 또 이 우상을 만들고 어떻게 했냐면 Тэдний хиймштэй бүтээсэн дараа яаж үлдсэн бэ? 6절 말씀도 같이 읽어보겠습니다. 32-ын 6-ыг хамтдаа уншъя. Тиймээс дараа өдөр нь тэд эртлэн босож шатаар тавлууд өргөж Левийн тавлуудыг ачрав. Ард түмэн идэж уухаар сууж тоглож найрахаар боссон. 자, 이들이 우상을 만든 목적이 기록되어 있습니다. Тэдний хиймштэй бүтээсэн зорилго нь бичигдсэн байна. 뭐예요? Юу вэ? 먹고 Идэж, 마시고 ууж, 놀려고. тоглож найрах. 자, 이게 목적이에요, 이게. Энэ зорилго нь байсан. 자, 사람들이 우상을 만든 이유가 바로 이런 겁니다. Хүмүүс хиймштэй бүтээдэг зорилго нь яг энэ гэсэн. 자기가 이 세상에서 먹고 마시고 Өөрөө энэ ертөнцийн идэж уугаад 자기의 즐거움을 위해서 өөрийнхөө наргаад цэнхэх 우상을 만든 우상을. хиймштэй бүтээдэг. 자, 하나님을 믿고 하나님을 섬기면 Бурханд итгээд бурханд үйлчлэх юм бол 이런 모든 것들이 이제 부족하다고 생각합니다. энэ бүх зүйл их дутагдaltaй юм байна гэж боддог. 자, 이런 거예요. Үүнтэй адилхан. 이제 구원 받으면 Аврах юм бол 야, 내가 그동안 먹고 막 즐기던 것을 다 못한다. аврах байгаа бол би өнгөрсөн хугацаанд идэж уугаад нарыг цэгжсэн тэр бүх зүйлээ одоо цаашдаа хийж чадгаа болно. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 네. 자, 그게 어떤 삶입니까? Тэр нь ямар амьдрал вэ? 죄악에. Гимнүгэл. 이제 묻혀가지고 죄악된 삶을 Гимнүгэл татаад 이제 포기해야 되는 거예요. тэр амьдралаа одоо хаях хэрэгтэй болно гэсэн. 자, 이 이스라엘 사람들은 Израильчууд 자기들의 육신대로 하고 싶었던 마음이 있었던 겁니다. өөрсдийнхөө махан биеийн дагуу үйлдэх хүсэл сэтгэл байсан. 자, 이 우상은 Тийм шүү дээ. 눈이 있어도 보지 못하고 Нөөд байсан ч харж чадахгүй. 귀가 있어도 Чих байсан ч 듣지 못하고 сонсож чадахгүй. 입이 있어도 Ам байсан ч 말을 못하니까 ярьж чадахгүй учраас 그런 신이 좋은 거예요. тийм бурхан сайхан байсан. 우리 마음대로 해도 Дураараа бид нар үйлдсэн ч 보지도 못하고 тэр ханыг харж чадахгүй. 그렇죠? Тийм үстэй. 우리가 마음대로 뭐 해도 듣지도 못하고 우리한테 말하지도 못하는 신. Дураараа үйлдсэн ч сонсож чадахгүй, хийж чадахгүй тэр бурхан. 근데 하나님은 Харин бурхан бол 참 하나님은 жинхэнэ бурхан бол 자, 우리의 모든 것을 다 보시고 бидний бүх зүйлийг харж 모든 것을 다 들으시고 бүх зүйлийг сонсож идэг. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 왜? Яа, 자, 행위대로 심판하시는 분이시라는 거예요. үйлснийхэн дагуу шүүдэний учраас. 우상을 만들면 Хиймштэй бүтээх юм 그 бол 우상은 тэр хиймштэй 우리를 심판할 수 없습니다. биднийг шүүх боломжгүй. 화를 줄 수 없단 말이에요. Бидэнд уурлахч боломжгүй. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 그리고 이 우상은 Тэр шүүтэй. 복을 줄 수도 없는데 Тэр шүүтэй ерөөлийг өгөх боломжгүй. 자기를 위해서 만드는 거예요. өөрийнхөө төлөө бүтээдэг зүйл. 자, 이해되셔요? Ойлгож байна уу? 자, 이 세상에 많은 우상들이 있지 않습니까? Энэ тэр маш олон хиймштэйд байдаг. 왜 사람들이 우상을 찾아갑니까? Яагаад хүмүүс хиймштэйний араас дагаа явдаг вэ? 왜 가서 절을 하고 Яагаад очиод мөргөөд 거기서 기도하고 өмнө залбираад 또 그리고 거기다 왜 돈을 꼽아놓고 옵니까? яагаад мөнгө авчуулаад шуруулаад ирдэг вэ? 왜 그 우상 앞에다가 먹을 것을 갖다 놓습니까? Яагаад тэр хиймштэйний өмнө идэх зүйл авч тавьдаг вэ? 네? 딱 한 가지 이유예요. Нэг шалтгаан. 자기를 위해서 자기를. Өөрийнхөө төлөө. 그렇죠? Тийм. 우상을 위해서가 아니에요. Хиймштэйний төлөө биш. 한국에는 이런 표현이 있습니다. Солонгост ийм үг байдаг. 제사보다 Тахлаас илүү 제사밥에 더 관심이 많다. тахлын идэх зүйлд илүү анхаарал тавих. 왜? Яагаад? 제사를 드릴 때 맛있는 음식을 차려놓잖아요. Тахил өрөх үед амттай одыг маш ихээр өөрсдөө. 그럼 죽은 조상이 와서 먹을 수도 없습니다. Өгсөн өвөг дээд нэрээд идэх 그럼 боломжгүй. 귀신이 와서 먹을 수 없잖아요. Чөтгөр ээж идэх боломжгүй. 나중에 누가 먹어요? Дараа нь хий иддэг бай.
그쵸, 자기 차려놓은 사람들이 맛있게 다 먹는 거예요. 울순 대로 와서 어스티. 누구를 위해서 제사 드립니까? 힘들다 해도 조상을 위해서? 오르데이트가 그 귀신을 위해서? 주특했어요? 아니, 자기를 위해서 오르데이트죠. 제사 드리는 거예요. 다리도. 이해되시죠? 아, 적었을 때? 아하. 그 이스라엘 사람들이 우상을 만든 이유는 이스라엘 артму хиймжтэй бүтээсэн шалтгаан 자기를 위해서 우상을 만들어서 өөрсдөө бүтээгээд 먹고 마시고 즐기기 위해서 идэж ууж тоглож нархийн төлөө 우상을 만든 겁니다. хиймэлчтэй бүтээсэн. 그렇죠. Тийм биз. 하나님께 순종하는 것이 아니라 Бурхан дуулахтай 그냥 биш. 자기 육신의 죄, 욕심에 순종하기 위해서 Өөрийнхөө тэгээ махан биеийн гин нүгүүд шуналдаа дуулахтай. 자, 이 우상을 만들었다라는 것을 성경 말씀에 Хиймэлчтэй 있습니다. бүтээсэн гэдгийг Библи айлтж байна. 자, 이 우상은 Хиймэлчтэй 자, 이 성경에 이 우상은 영혼을 구원하지 못한다라고 말씀이 있는데요. тэр хиймэлчтэй Библиэлд сүнсийг аварч чадахгүй гэж 이제 이사야서 44장 찾아봅시다. Исая 44. 이사야서 44장. Исая 44. 자, 여기 보면 오늘 학생 자, 15절에 노신들이 알았다. 무릇 이 나무는 사람이 화목을 삼는 것이거늘 тэр은 хүний төлс бодог. 그가 그것을 가지고 자기 몸을 더욱게 더욱 그것을 가지고 불을 피워서 떡을 굽기도 Хүн 하고 тэрнээс нь авч өөрийгөө дугаасаад талхайж игнэхийн тулд гал өрддөг. 또 그것으로 Тэр 자, 신상을 만들어 бас 숭배하고 бурханы 우상을 хийж 만들고 түүндээ мөрөгдөг. 그 앞에 부복하기도 하는 것. Бас тэр үүдэж өмнө сурж ундаг. 그렇잖아요. Тийм үү? 자, 이렇게 만든 우상은 Ингэж хийсэн хиймэлчтэй. 자, 우리 20절 한번 같이 읽어봅시다. 44-ийн 20-ыг 같이 한 хамтдаа 목소리로 уншия. 읽어볼게요. Чанар дуусаад. Тэр үнсээ тижээдэн уурдагдсан зүрх нь түүнийг төөрөлдүүлсэн учраас тэр сэтгэлээ чөлөөлөв. Баруун батны хотод байгаа усуу гэж хэлж өгч. 자, 여기 성경에 Библиэлд 자, 이 우상은 구원하지 못한다라고 성경 말씀하고 있습니다. тэр хиймэлчтэй аварч чадахгүй гэж айлж байна. 그렇죠. Тийм биз. 거짓된 신이기 때문이라고 말씀하고 있는 거예요. Тэр нь хуурамч бурхан учраас гэж айлсан. 자, 근데 왜 이렇게 할까 사람들은? Тэгтэл хүмүүс яагаад ингэж үйлддэг вэ? 자, 우리 18절에 그 이유가 기록되어 있습니다. 18 дээр тэр шалтгаан гэж хэлсэн юм. 자, 같이 읽어봅시다. Хамтдаа уншия. Тэрнийг харахгүй байхаар нүдийг нь ойлгохгүй байхаар зөвхнүүдийг нь тэр хаасан тэр үлэг Иесаа. 자, 그들이 알지 못하고 깨닫지 못하기 때문에 그렇다라고 말씀하고 있습니다. Тэрнийг харахгүй байхаар ойлгохгүй байхаар 자, 눈이 가리워졌고 нүд нь хаагдсан. 그리고 마음은 Зүрх сэтгэл нь 어두워져 있는 상태라고 말씀하고 있습니다. харахгүй болсон байлаа гэж айлж 자, байна. 이 우상 숭배하는 사람들 보면 Хиймэлчтэй шүтдэг хүмүүсийг харах юм бол 잘 깨닫지 못한 사람들이에요. сайн ойлгож ухаардаг хүмүүс. 무슨 말입니까? Юу гэсэн үг вэ? 어리석은 자들이라는 겁니다. Мохоо хүмүүсийг 마치 소경처럼 보지 못한 яг 사람처럼 сохор юм шиг харж чадахгүй юм шиг. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 얼마나 답답하겠습니까? Тэгвэл ямар тавчмаар вэ? 그러니까 TV에서. 자기가 느끼는 대로 생각하는 대로 믿어버리는 거예요. Өөрийнхөө мэдэрснийхаа дагуу, болсныхаа дагуу юм итгэж шүү дээ. 자, 그럼 이 이스라엘 사람들이 이런 잘못된 행동을 했는데 Израилийн ард түмэн ийм буруу үйлдэл гаргасан. 자, 우리들은 Тэгвэл бид 어떠한가요? нар ямар гэдэг вэ? 자, 우리 로마서 1장도 찾아보겠습니다. Ром 1-ээс хайж. 로마서 1장 Ром 1 23절 말씀. 1:23. 자, 우리 21절부터 읽어봅시다. 21-ээс нь уншия. 21절, 22절, 21-22 23절까지 23-р дээр 같이 읽어보겠습니다. хамт уншаа. Тэр Бурхныг мэдсэн ата Бурхан гэж түүнийг алдаршуулсан ч үгүй. Түүнд талархал өргөсөн ч үгүй. Тэгээд тэд санаандаа хасаж ухааргүй зүрх нь харахгүй болжээ. Өөрсдөө мэргийн гэж хэлдэг ата тэд мохон болсон бөгөөд үйл муулагч Бурхны адрыг мууддаг хөө шовоо дөрвөн хөлт амьтад хийгээд мөлөгчтэй адил дүрээс суулжээ. 자, 여기 보니까 Өндөр ахын 자, 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니하고 감사치도 않는다라고 말씀하고 있는데 тэр Бурхныг мэдсэн атлаа Бурхан гэж түүнийг алдаршуулсан ч үгүй. Түүнд талархал өргөсөн. 자, 하나님은 우리 사람 마음속에 하나님을 알만한 것을 넣어주셨습니다. Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэл Бурхныг таньж мэдэх байдлаар бүхцүүлийг хийж өгсөн. 바로 종교심인데 Шашинт сэтгэл. 바로 이 영혼이 있다라는 증거입니다. Сүнс байгаа гэсэн баталгаа. 자, 이 영혼은 하나님을 찾고 하나님 만나야 만족하는데 Тэр сүнс Бурхныг хайж олж Бурхантай уулзж сэтгэл ханж амардаг. 참 하나님이 아니라 Тэгтэл жинхэнэ Бурхан биш. 자, 이런 우상을 만들어서 Хиймэлчдийн бүтээгээд 이제 만족하려고 그러는 거예요.
түүгээр сэтгэл ханах гэж 자, оролдож байна. 이스라엘 사람들이 우상 숭배하는 모습 보면 어리석어 보일 수 있는데요. Израилийн ард түмэн хиймштэй шүтж байгаа гэдэг юм бол ийг мохог юм шаардах боломжтой. 바로 우리 이 세상에 살고 있는 이 현재 살고 있는 우리들도 마찬가지로 말할 수 있어요. Тэр нь энэ хийдэр амьдарч байгаа. Яг одоо амьдарч байгаа биднэрс үүнтэй адилхан байх боломжтой. 자, 우리는 무슨 어떤 우상을 찾고 어떤 우상을 쫓고 있습니까? Одоо бид нэр ямар шүтний араас нагаа явж байгаа 네, вэ? 여기서 이렇게 말씀드렸죠. Үүн дээр ингэж яриасан. 썩어질 사람, Устж язрах хүн. 그쵸? Тийм биз дээ. 자, 그리고 금수와 버러지 형상의 우상이라고 23절에 말씀하고 있는데, 20-оор мууддаг хүн, шовоо, дөрвөн хөлт амьтад. 자, 여기 보세요. 보세요. 여기 보세요. 자, 썩어질 사람. мууддаг хүн. 자, 사람으로부터 나오는 모든 이론들, 모든 사상들, 또 모든 학문들을 이야기합니다. Хүнээс гарч байгаа маш их хүн ухаан, онол, төсөөлөл тэр бүх зүйлийг хийж. 자, 이 세상 사람들은 눈에 보이는 우상들을 잘 만들지 않아요. Энэ тийм хүмүүстэй нүдэнд харагддаг тэр хиймжтэй нэг сайн. 요즘 세상의 사람들은 Сүүлийн хүмүүс бол 자, 이런 어떤 지식을 통해서 사람을 움직이게 만듭니다. нүдэнд харагддаг хиймжтэй нэг сайн хийхгүйгээр ямар нэгэн мэдлэгээр дамжуулан хүмүүсийг 자, удирддаг. 성경에서 하나님 이 세상을 창조하셨다라고 분명히 말씀하셨는데, Библиэлд бурхан энэ хиймжийг бүтээсэн гэж альцсан. 사람은 어떤 학설을 만듭니까? Хүн гэтэл ямар тий одоо онолгүй ухаан гаргаж ирдэг бай. 진화론. Хөвс. 그쵸? Тийм биз дээ. 진화론이 무엇이에요? Хөвсөл юу вэ? Хөвслөө. 이 세상은 우연히 생겨났다. Энэ хиймжтэй санамсаргүйгээр бий болсон. 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 갑자기 이 우주도 대폭발이 일어났고, Гин сансараа тесрэлт явагдав. 그리고 별들도 생기고, Бий болж гарч ирээ. 태양도 생기고, 또 태양 주위에 지구도 생기고, Нар гарч ирээ. Дэлхийн хажууд нь гарч ирээ. 지구도 우연히 생겼어요. Дэлхийс аяндаа бий болсон гэдэг. 그리고 그 지구에 물이 있어가지고, Тэгээд дэлхий дээр нэрж ус байж тараад 물 속에서 усан дотор 미생물이 생기고, нэг одоо жижиг нэг эс 그쵸? 미생물, 생물. 아주 작은 생물이 생기고, жижигхэн нэг амиа одоо эс гэсэн үг. 그리고 이게- 그것이 점점 변화돼서, Нэг эс тэр нь баг багаар өөрчлөгдөж байгаа. 진화돼서 Хөврөө 물고기가 생기고, загас бий болж гарч ирээ. 그쵸? Тийм биз дээ. 자, 뭐 짐승들이 생기고, Тэгээ янз бүрийн амьд гарч ирээ. 그리고 사람도 생기고, Тэгээ дараа нь хүн болж хөврөө. 그렇게 생겼다는 거예요, 우리가! Тийм бий болсон гэж бид хэлж байна. 그게 요새 사람들이 믿고 있는 지식이에요. Энэ бол сүүлийн хүмүүсийн итгэж байгаа мэдлэг. 하나님 알지 못한 사람들은 Бурхны мэддэг хүмүүс. 눈이 가려지고, Нүд нь хатгацсан. 마음이 어두워지니까, Зүрсдийг нь харахгүй болсон учраас. 말도 안 되는 그런 그 지식을 참으로 믿고, Хэлхий чадахгүй нэг юм сонин зүйлтэй итгэв. 그래서 쫓아가는 겁니다. Түүний араас дагаа. 이 세상의 많은 사상은 Энэ ертөнцийн маш их төсөөл 그런 잘못된 지식으로부터 다 생겨난 것이 많아요. тэр буруу мэдлэгээс гарч ирсэн. 자, 그리고 Тэгээд 우리 이제 사람을 좋아하는 거예요, 사람을. 하나님보다 Бурхнаас илүү одоо их хүнд ханддаг. 이제 몽골도 이제 뭐 한국 막 노래, 한국 가수들이 막 인기를 막 얻는 것 같아요. Монголд одоо тэр солонгос жүжигчид дуучлаад их нэр алдартай болж байгаа шүү. 그쵸? Тийм аа. 우리 여기 한국 가수 이름 대화를 여기 있는 학생들 이름 다 될 수 있을 것 같은데. Тэгээд солонгос дуучдын нэрийг хэлэх юм бол энэ даваа сурчнаас одоо бүгднгийн нэг хүсэл нэр нөх байна. 그룹 있잖아요. 여자 그룹, 여자 노래 그룹 같은 거. Одоо тэр одоо эмэгтэй дуучдын групп байгаа шүү дээ. 네. 있죠? Байгаа тийм. 좋아요, 싫어요? Түн дуртай байдаг уу? 네? 뭐라고 싫어? Дургу? 거짓말. 네. 자, 이거 다 유튜브 같은데 막 봅니다, 사람들이. Хүмүүс тэгээд YouTube руу ороод харж үздэг. 막 몸 흔들고 막 춤추고 막 예쁘게 Би 노래 부르고. хөдөлгөөд их хоёроо ингэ дуудаад 아니 뭐 남자 가수가 멋지게 막 춤추고 막 저러고. сүүлийн эрэгтэй дуучин гарч ирээд бүжиглж дуулаад 여자는 어때요? тэгвэл октод нь яадаг. 막 미치잖아요. Бүр ганцуудаг. 네. 우상 앞에서 막 이스라엘 사람들 뛰놀던 것처럼 Яг хиймжтэйнийх өмнө Израилийн артан бүр цогцоод тэр өсөж бүжигсэнтэй. 막 그런 연예인들 스타들 막 앞에 세워가지고 Тийм жүжигчин оддыг өмнө зогсоох юм бол 막 즐거워합니다. 즐겁게. тэр баярлдаг бүр. 그쵸? Өөртөө 막 тийм биз. 춤추고 노래하고. Дуулаа бүжиглээ. 네. 자, 이런 가수들, 이런 유명 연예인들을 아이돌이라고 불러요, 아이돌. Ийм алдартай дуучид жүжигчдийг 아이돌 гэж наздаг. 영어로 아이돌 무슨 뜻이냐면 아이돌ыг нь юу гэсэн үг вэ? 우상이라는 뜻이에요. Шүтэн гэсэн. 그쵸? Тийм биз. 신기하죠? Яцтай 이상하다. 왜 이거 아이돌이라고 부를까? ягаад 아이돌 гэж дууддаг? 아, 우상이니까 그런 우상. Ягаад шүтэн учраас 많은 사람들의 олон хүмүүс 이 우상이 되는 거예요. олон хүмүүсийн шүтэн болж. 그래서 그 스타가 무슨 말 한마디 하면 막 다 그 물건 사고 막 너무 좋아하고 Тэгэл тэр нэр од нэг үг хэлчих юм бол нэг юм яачих юм бол тэр юм худалдаж аваад дагаа. 그런 모습이 있습니다. Тийм төтөрхөө. 그렇죠. Тийм биз дээ. 자, 이 세상에서 Энэ 자, эцэстээ 이런 우상들이 너무나 많은 거예요. ийм хиймэрчтэй маш их байна. 우리 학생들 그런 거 많이 쫓아갑니다. Сурагч нар тийм зүйлийг маш ихээр дааж өгдөг. 그렇잖아요. Тийм биз дээ.
막 보면 그런 사진 가지고 있는 사람들도 많고. Ахаа бүр зургийн өөрсдөө байж байгаа ч байна. 네. 이제 잘생긴 막 그 영화 배우 사진 이런 거. Царай дэхний киноны жүжигчний зургийг бүрхэн. 이런 잘못들을 이스라엘 사람들이 지금 우리 살고 있는 세상의 사람들도 Ийм буруу зүйлсийг Израилийн ард одоо бидний амьдарч байгаа энэ зүйлсийг үгүйсэж 우상 숭배하고 있는 모습이 있습니다. ийм хиймэрчтэй хийж байгаа өнөөдөр байна. 여기 25절에도 보면 25 дээр харах юм. 자, 같이 25절 볼까요? 25-ыг баттай уншия. Очрон тэд Бурхны үннийг худал хоормаар сольж бүтээгчээс илүүгээр бүтээлт нь мөргөн зарагджээ. Бурхан бол өөр нөхөд бүтээгч мөн байна. 자, 하나님의 진리를 자, 이 거짓으로 바꾸어 버리는 것. Бурхны үннийг худал хоормаар сольж 그래서 많은 잘못된 지식들, 이런 사람들, олон буруу мэдлэг хүмүүсүүд 자, 그런 것들을 쫓아가는 모습들이 араас нь дааж явж байгаа 우리 살고 있는 이 시대의 우상 숭배라고 성경은 말씀하고 있습니다. бидний амьдарч байгаа энэ үеийн хиймэрчтэй шүтгэе гэж хэлж байгаа. 그것을 하나님보다 더 좋아하고 그것을 더 섬기고 따라가는 거예요. Бурханаас илүү түүнд дутаагаад түүнд үйлчлээд дагаа явдаг. 자, 그리고 Тэгээд 또 아까 그 고린도전서 1-р Коринт 10장 다시 돌아보면 10-аас яг шахах юм уу? 자, 이 광야에서 40년 동안에 Зөв 40 жилийн турш 그들은 8절에 말씀한 대로 8 дээр айлцсан үхэн дагав. 가늠한 사람이 있었습니다. Захаарч буюу садарсан хүмүүс байсан. 우리 10장 8절 같이 읽어보겠습니다. 1-р Коринт 18-ыг хамтдаа уншия. Тэдний зарим нь садарлаж ганцхан өдөр 23 мянгуулаар өгсөн болохоор тэдний адилаар садарсан бид эсвэл. 자, 여기 보니까 이 가늠하던 사람이 하루에 23,000명이 죽었다 이렇게 성경 말씀하고 있습니다. Зарим нь садарлаж ганцхан өдөр 23 мянгуулаар өгсөн. 자, 이제 이 우상 숭배하고 같이 연결되어 있는 것이 가늠인 거예요. Библийн хамт холбогддог зүйл хариалт зүйл бол садар. 자, 하나님을 떠난 사람들이 Бурханаас олдсон хүмүүс. 육신적으로 계속 타락하기 시작합니다. Махан биеийн талаас өргөжлөлөө юм. Садарлаж буюу завхаж. 하나님을 떠난 사람들의 특징인 거예요. Бурханаас олдсон хүмүүсийн онцлог. 자, 먼저는 영적인 가늠을 한 겁니다. Эхлээд сүнслэг садарлыг. 자, 이 우상 숭배가 영적인 가늠이고 Библийн шүтг бол сүнслэг садарл. 진짜 하나님을 섬겨야 될 우리들이 Жинхэнэ Бурханд өөрсдөө хэвээр бид нар 다른 신을 쫓는 것. өөр Бурханы араас дааж хөөж 자, байгаа. 이 남편이 있는 아내가 Нөхөртөө ихнэр 다른 남자를 쫓아가는 것과 똑같은 거예요. өөр залуу араас дааж явж байгаа. 그게 가늠이잖아요. Тэр бол завхаар буюу садарл. Тийм. 영적인 가늠이 있고요. Сүнслэг завхаар байна. 그 후의 결과는 Түүний дараачийн үр дүн гэж. 자, 바로 이 육신적인 가늠이 있다는 것을 성경은 우리에게 Махан 보여줍니다. биеийн садарл байныг Библи мэдүүлж өгч байгаа. 하나님은 이 질투하는 하나님이라고 그러셨어요. 질투하는 하나님. Бурхан бол харддаг Бурхан. 하나님은 우리 사람을 창조하실 때 Хүний бүтээхдээ 자, 하나님의 사랑의 짝으로 만드신 겁니다. хүний Бурханы хайрын хосоор бүтээсэн. 그렇죠. 짝이 짝. Хос. 자, 그러면 이 사람은 Тиймээс хүн 하나님의 말씀 들어야 되는 거예요. Бурханы үгийг сонсох ёстой. 근데 Тэгтэл 에덴 동산에서 эдийн засагт 어떤 일이 생겼습니까? юу болсон бэ? 이 마귀의 말을 듣고 Бозор сүнсний үгийг сонсоод 하나님의 말씀에 불순종하는 모습이 성경에 기록되어 있는데 Бурханы үгэнд дуудар байгаа төр төрх нь Библиэр гардаг. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 자, 그것이 하나님 보실 때 Тэр нь Бурханыг харахад 영적인 가늠이라고도 말할 수 있습니다. сүнслэг завхаар буюу садарл гэж хэлж 그렇잖아요. Тийм. 우리 살고 있는 시대에는 Бидний амьдарч байгаа юм. 너무나 많은 그런 영적인 가늠들이 많다라고 말할 수 Маш 있어요. их сүнслэг завхаар байгаа гэдгийг бид хэлж 그렇잖아요. Тийм үстэй. 그리고 결국에는 하나님을 떠난 사람들도 많이 있습니다. Эцэстээ Бурханаас холдсон хүмүүс ч зөндөөс. 자, 이 야고보서 4장 4절에 보면 Яаков 4-р харах юм. 찾아보겠습니다. 야고보서 4장 4절. Хамтдаа хайж байна. Яаков 4-р. 같이 4장 4절 읽어보도록 하겠습니다. 4-ыг хамтдаа уншаа. Завхаа эцээ ертөнцийн найзлах нь Бурханы эсрэг дайсгал хийгээ та нар мэдхгүй гэж байна. Тэгэхээр Хорвато хотыг хэн боловч өөрийгөө Бурханы дайсан болгож байна. 자, 여기서 보면 가늠하는 여자들이라고 말씀하고 있는데 Өвөн дээр болохоор завхаа эцээ гэж айлж байгаа. 어떤 사람을 그렇게 표현하고 있습니까? Ямар хүмүүсүүдийг тэгж хэлсэн 이 бэ? 세상과 벗된 사람들. ертөнцийн найзлах хүмүүсийг. 그렇죠. Тийм үстэй. 이게 무슨 뜻입니까? Энэ юу гэж судахтаа вэ? 자, 이게 쉽지 않은데. За тайлбарлах амар биш. 자, 그 하나님보다 이 세상을 더 사랑하는 마음을 이야기하고 있는 거예요. Бурханаас илүү энэ ертөнцийг ихээр хайрлаж байгаа 자, сэтгэл. 이스라엘 민족이 이 애굽에서 구원받았지만 Израилийн ард түмэн Египтээс аврагцад 광야에 있을 동안에 цөөл байх 자꾸 хугацаанд 무엇을 생각한 거예요?
Юу бодоо яваад 있어. 아, 애굽에 있을 때 이런 것도 있었고 이런 것도 좋았고 이렇게 했으면 좋았을 텐데. Эгээд байхад ийм сайхан байсан, ийм байсан, ийм сайхан байна, ийм сайхан. 자, 이스라엘 사람들 다시 애굽으로 돌아가면 안 됩니다. Израильчууд дахиад Египт рүү буцаж явж болохгүй. 그렇죠? Тийм үстэй. 갈 수도 없어요. Юу явах ч боломжгүй. 이제 이 홍해도 건넜고 Улаан тэгсээ гаталсан. 거기 가면 애굽에 가면 Египт очих юм бол 다시 종이 돼야 되는데 дахиад боол. 근데 다시 그 생활을 왜 생각합니까? Яагаад тэр амьдралаа дахин бодсон болоо? 육신적으로 더 좋을 거라고 생각하는 겁니다. Махан биеийн талаас илүү сайхан байх болно 이 шүү. 광야에서 고생하는 것보다 Энэ цөл ингэж зовхоос илүү 이 광야에서 하나님 섬기는 것보다 цөл бурханд ингэж үйлчлэхээс илүү 그냥 이 애굽의 종이지만 Египтийн боол олох гэсэн. 그냥 육신적으로 편안한 것을 찾으니까 Махан биеийн талаас тав дахь зүйлийг хайгаад 다시 그 옛날 생활을 그리워하는 겁니다. дахиад тэр буучин амьдралаа сануулсан. 어리석은 거예요, 어리석은 Энэ бол 거. муухаг. 그렇죠? Тийм үстэй. 하나님 주신 그 자유와 영광과 Бурханы өгсөн эрх чөлөө алдар. 이 놀라운 구원을 버리는 것은 Энэ гайхалтай авалтыг хайж байгаа нь 얼마나 어리석은 겁니까? ямар муухаг төрдөрөх болоо. Тийм үстэй. 그런데도 자, 이스라엘 사람들 자꾸 그런 모습이 있었다는 것을 성경을 통해서 Израилийн ард түмэнд тийм төрдөрөх байсныг бид нар дамжуулан харах болно. Тийм үстэй. 자, 그리고 이게 그런 마음이 있으니까 Тийм зүрх сэтгэл байсан учраас 이제 육신적으로도 махан биеийн талаас 죄를 짓기 시작하는 겁니다. гим нүгэл хийж гисэн. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 자, 정말 많은 죄들이 성경에 기록되어 있는데 Ямар ч маш их гим нүгэл Библиэд бичсэн. 하나님이 가장 미워하시는 죄 중에 하나가 바로 이 간음죄라는 거예요. Бурханы хамгийн үзээд гим нүглүүд дундаас захваалжсэн. 그리고 사람이 Хүн 넘어지기도 쉬운 죄가 바로 이 간음죄라고 생각합니다. бүдэрч унахад амхан гим нүгд бол энэ захваалыг юм. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 자, 이스라엘 사사였던 삼손도 Израилийн шүүгч байсан Самсон 자, 무엇 때문에 넘어졌습니까? юунаас олж бүдэрч унсан бай. 누구? Хин билээ? 딜릴라의 그 유혹에 넘어가서 Дэлилагийн өргөтөлтөнд бүдэрч унаа. 자기의 힘을 다 빼앗기는 모습이 성경에 기록되어 있습니다. Өөрийн бүх хүчээр будаалгаж байгаа төрөх Библиэд бичсэн. 괜찮아요. Тийм үстэй. 자, 다윗도 Давид ч гэсэн. 그렇게 하나님을 잘 섬겼던 그 왕이 Тэгэж бурханд үнэхээр сайн үйлчилж ирсэн тэр хаан. 간음죄에 빠지니까 Завхаарлын гим нүгэл автангууд 또 더 많은 죄들도 짓게 됐습니다. илүү их гим нүглийг өргөжлүүлэг үлдэх болсон. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 모든 많은 유혹들이 있는데요. Ямар ч сан маш их уруу таталтай байдаг. 자, 그 중에 너무나 큰 이 유혹은 간음죄라는 거예요. Тэр дундаас маш том уруу таталтай бол завхаарлах. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 우리 이제 학생들, 청년들에게도 많은 문제들, 죄들이 있지만 Сурагч нар залууч нараас маш олон асуудал гим нүгэл байдаг. 한 번에 Нэг удаага 완전히 무너지고 완전히 그 타락할 수 있는 죄가 뭘까요? бүрэн төгс нурж унах, бүрэн төгс завхаарах гим нүгэл юу вэ? 뭐예요? Юу лээ? 이성 문제, 이성 문제. Стресс асуудал. 그쵸? Тийм үстэй. 네, 신앙생활 잘하다가 Тэдгээр амьдралаар сайн амьдарч байгаа. 갑자기 교회 떠나는 이 청년들이 많이 있습니다, 학생들이. Гэрээ чуулганаас холддог залууч сурагч нар байдаг. 한 10명 중에 8, 9은 10, 7, 8 뭐예요? 8-9 нь юу вэ? 뭘까요? Юу болоо? 네, 이성 문제 생겨가지고 Эсрэг үстэй асуудал бий болоо. 그 떠나버리는 거예요. Тэгээ явдаг. 왜? Яа, 하나님보다 бурхнаас илүү 그 이성이 더 좋은 거야. эсрэг үсний илүү сайхан. 네, 그 여자친구랑 있는 거, Найз хамтаа байх. 남자친구랑 노는 거 이렇게 Найз залуутайгаа 들어가지고 байх. 네, 하나님 떠나기 쉽습니다. Төвөн дуртайгаа бурхнаас холдох амархаа. 또 그 죄를 짓게 돼 있어요. Тэгээ гим нүгэл үлдэж авдаг. 당욕에 이끌려가지고 Дуустай автаад 그렇잖아요. тийм үстэй. 우리 벌써 중학생만 되더라도 Найз хэдийн дунд ангид ороход 그 남자친구 있어? 여자친구 있어? найз охинтой юу, найз залуутай юу? 쪼개는 친구 말고 Зүгээр найз биш. 좀 특별한 친구도 있잖아. 특별한 친구들. Бүр нэг онцгой бас тийм нэг найз байдаг шүү. 둘만 만나고 싶어 하고 Хоёулаа онцгой гэсэн. 몰래 몰래 서로 연락하고 Нууцаар хоорондоо холбоо яриа. 손도 잡고 싶고 Гарын барих гэсэн. 있잖아요. Байдаг үстэй. 없는 것처럼 그렇게 표정 짓고 있는데 Байдаг юм шиг санааны хөдөлгөөн гарах шиг. 네, 그런 죄가 Тийм юм уу? 우리 마음에 들어오잖아요. Зүрх сэтгэл рүү орж ирэх юм бол 큰 문제가 생깁니다. үнэхээр том асуудал бий болдог. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 자, 이거 이스라엘 사람들도 Израилийн ард түмэн 정말 이 하나님의 백성으로서 순결하고 정결한 모습으로 살아야 되는데 Бурхны ард түмний хувьд цэвэр ариун дүр төрхөөр амьдрах хэрэгтэй. 이제 아내를 막 둘씩 셋씩 두고 2, 3 их нэртэй болоо. 그리고 많이 하는 대로 하는 모습이 Маш их захаарлыг үлдэж авдаг төрхөөр. 성경에 많이 기록되어 있습니다. Библиэлд маш их бичсэн. 그래서 이 간음죄는 하나님 바로 심판해요. 바로. Захаарлыг юм бурхан бол тэр дараа шууд шууд. 성경에도 보니까 그날 죽은 사람들에 대해서 성경 말씀하고 있지 않습니까? Библиэр харах юм бол ганцхан өдөр өдрөөр өгсөн гэсэн зайлцсан. 하루에 23,000명이 그 자리에 Ганцхан өдөр 죽었어요. 23 мянган тэр дараа өгсөн. 자, 왜 이거는 내버려 두지 않았습니까? Яагаад үүнийг зөнд нь орхиогүй вэ? 너무나 큰 죄이기 때문에 Яагаад бол маш том гимнүүд учраас. 바로 징계를 준 거예요. 바로. Шууд тэр дор салхаж авдаг гэдэг. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 교회 안에서도 Чулан дотор ч 이런 간음죄를 지면
ийм завхаарлыг энэ үлдүүлэх юм бол 교회에서 жолооноос 바로 징계를 줍니다. шууд салхицуулт өгдөг. 죄가 드러나자마자 Тэргийн өмнө нь ичтэй гарчих юм бол 바로 шууд 교회에서 жолооноос 그제 참석하지 못하게 нөхөлд орцох байлаа. 바로 шууд 징계가 있어요. салхицууд байдаг. 왜 그렇게 해야 됩니까? Яагаад тэгж үлдэх ёстой вэ? 성경에서 바로 그 가늠한 자들 바로 징계했던 것처럼 Завхаарсан хүмүүсийг бурхан шууд шүүлсэнтэй. 하나님은 이 우리를 거룩하게 하시기 위해서 Бурхан тэр сүргийг ариун байлгахын тулд 하나님 징계를 주셨다는 것을 бурхан салхицуултаа өгсөн гэдэг. 우리는 성경 통해서 볼 수 있습니다. Бид нар Библиэд дамжуулаад харах 자, боломжтой. 이 세상에 많은 죄는 몸 바깥에 있는데 Энэ ертөнцийн байгаа маш олон гин нүгэл биес гадна үлдэх. 가는 죄는 Харин завхаарлын нүгэл 자기 몸에게 죄를 짓는 өөрийнхөө 거예요. мэдээ үлдэж байгаа гэж. 자기 안에 Өөр дотроо 반드시 그 흔적을 남깁니다. өөр дотор гарцаагүй ямар нэгэн тэр ууд мөрөг үлдээ. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 예, 가는 죄는 Завхаарлын 너무 무서운 죄인 거예요. үнэхээр аимшигтай юм. 하나님 그것을 용납할 수 없었습니다. Бурхан түүнийг өрших 그래서 이 болсон. 광야 생활하는 동안에 Цөлийн амьдрал амьдарч байгаа цаа. 하나님은 Бурхан 이 가는 죄를 정리를 하셨던 겁니다. тэр завхаарлын гин нүглийг шийдвэрлсэн. 자, 우리 마지막 세 번째. Гуравдах нь 자, 우리 고린도서 10장. нэгдүгээр Коринт 10 다시 돌아와서 ирж чад 자, 우리 10장 9절과 10절 같이 읽읍시다. 19 хамтдаа уншия. Тэдний зарим нь сорж могоонуудад хөнөөгдсөн болохоор Христийг бид тэдэн шиг үлсвэрээ. Тэдний зарим нь гомнож устгахчаар хөнөөгдсөн болохоор тэдэн шиг бид үл гомноцгоо. 자, 두 가지 모습이 성경에 기록되어 있는데, Хоёр дөөлөг Библиэр бичигдсэн 자, байна. 이 하나님을 시험했고, Бурхныг сорсон. 어떤 사람 하나님을 원망했다가, Тэгээд мөн зарим хүмүүс нь Бурханд гомнож байгаа. 자, 이 광야에서 멸망당했다라고 성경 말씀하고 있습니다. Зөвлөлд устгагцаа гэж айлж байна. 자, 하나님을 시험했다라고 성경 말씀하고 있는데, Бурхныг сорсон гэж Библиэр айлж байна. 계속해서 정말 하나님이 참 하나님인지, Өөрөөр Бурхан гэр чигийн Бурхан мөн үгүй. 또 그리고 Тэгээд 하나님을 계속해서 시험한 모습이 성경에 기록되어 있습니다. Бурхныг сорж байгаа төрөлх нь Библиэр бичигдсэн байдаг. 자, 그리고 Тэгээд 이제 이스라엘 민족이 계속해서 원망했어요. Израилийн ард түмэн өргөжлөлөө гомдсон. 모세를 원망하고, Мосед гомдлсон. 아론을 원망하고, Аарон гомдлсон. 그리고 Тэгээд 결국에는 하나님을 원망했습니다. өөр эцтэй Бурханд тийм гомдсон. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 자, 우리가 신앙생활 하면서 이런 것들을 잘 살펴봐야 됩니다. Бид нар эдийн амьдралаа ийм зүйлсийг сайн нарийн ажиж 하나님 말씀이 사실이고 Бурханы өнөг. 하나님 살아 계신 거예요. Бурхан амьд оршдог. 그런데 우리 마음은 Тэгт бидний зүс тэл. 계속해서 불신하고 믿지 않고, Байнал үл итгэхгүй байх юм. 자, 그런 불신한 하나님을 시험한 것이라고 말할 수 있습니다. Тэр үл итгэл чинь Бурханыг сорж байгаа төрөлхөө шийдэж. 그 확실한 말씀이 있는데 Батхаатай үгүй. 그것을 받아들이지 않는 거예요. Түүнийг хүлээж авахгүй. 자, 그리고 이제 하나님 계속해서 그들을 인도하고 계셨습니다. Бурхан өргөжлөлд тэднийг өдөртөж 이сэн. 자, 불기둥과 구름기둥으로, Алан байгаа нь өөдөн байгаа 또 нь. 그리고 만나와 먹을 것을, 물과 이 마실 것을 계속 하나님 공급해 주셨는데, Маанагаар болон илэх зүйл, уух зүйл을 Бурхан хангаж исэн. 그들은 Тэд нар 그 하나님을 쫓아가는 그 삶에서 Бурханыг дагаж ялах тэр амьдрал. 계속해서 하나님을 시험했습니다. Өргөжлөлөө Бурханыг сорсон. 먹을 것이 없으면 Эдик зүйл байхгүй учраас 우리를 굶어서 죽인다 이야기하고, бидний өсгөж алгах ч байна гэж тийм үстэй. 마실 것이 없으니까 Уух зүйл нь байх болов 또 하나님을 의심하고, Бурханд эргэлзэж ихтэй. 그런 모습이 계속 반복해서 그들의 삶에서 나타났습니다. Тийм бүрдөх таталтайгаар тэдний амьдрал илэрхэрсэн. 자, 우리들도 마찬가지예요. Бид нар адилхан 하나님을 믿고 따라가야 될 상황인데도 Бурханд итгэхэд дааж явах тийм нөхцөл байдал байна. 하나님은 믿지 못하는 우리 모습들이 있을 수 있어요. Бурханд итгэдэггүй бидний төрөх байх боломжтой. 그게 어떻게 나타납니까? Тэр нь яаж илэрхийлэн гардаг вэ? 자, 우리 입으로 Бидний амаар 원망하고 гомдлож, 불평하는 말들이 гонгсон үгийг 계속 나오는 거예요. байн гаргадаг. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 이스라엘 민족도 그래 했고, Израилийн ард түмэш тэгж үлдсэн. 우리들도 그럴 수 있다라는 것을 Бидний эцэн тэгэх боломжтой гэдэг. 생각해 볼 수 있습니다. Бодж үзэх боломжтой. 자, 이 원망하는 말이 정말 무서운 말인 거예요. Энэ гомдлолтой үг бол үнэхээр аимшигтай. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 감사하는 마음이 없기 때문에 Талархсан сэтгэл байхгүй учраас 원망이 나오는 거예요. гомдол гардаг. 우리가 구원받고 Бид нар амтаа 하나님이 인도해 주시는 그 은혜 안에 분명히 있는데, Бурханы өдөртөж байгаа нэгүс дотор тодорхой байна. 자, 그것을 잊어버리는 죄입니다. 잊어버리는 죄. Түүнийг мартах гэнэ гэсэн. Тийм үстэй. 그러니까 하나님을 시험하고 원망하고, Тиймээс Бурханыг сорж гомдолдог. 결국에는 이제 불순종으로 그들의 삶이 나타난다라고 말할 수 있습니다. Дуулуургүй байдлаар тэдний амьдрал энэ төр илэрн гарсан гэж хэлдэг. 자, 하나님을 쫓아가는 삶도 Бид нар Бурханы араас дагаж явах амьдрал чинь 하나님을 100% 신뢰하고 가야 된다라고 말할 수 있습니다. Бурханд 100% итгэж 내는 явах хэрэгтэй гэж хэлж 자, 그렇지 못하면 тэгэж чадахгүй. 이 광야에서 이스라엘 민족들 모습과 같이 Зөвл Израилийн ард түмний төлөвлөлтөй адилхан 방황하고 유리하게 될 수밖에 없다고 말할 수 있습니다. төөрөлдөж самурч явах хэрэгтэй. 자, 그것을 우리는 항상 기억해야 됩니다. Түүнийг үргэлж санах. 자, 하나님이 지키시고 보호하시고 인도하셨다.
Бурхан сахиж хамгаалж өдөрцөн. 그것을 기억해야 됩니다. Түүнийг санах хэрэгтэй. 이스라엘 사람들은 Израильчууд 이 광야에서 생활을 통해서 цөлийн амьдралаар дамжуулаад 그것을 완전히 깨닫고 받아들일 때까지 өөрөндөө өсөлтөд төрхөө ойлгож ухаарах. 하나님 40년이라는 시간을 준비하신 거예요. Бурхан 40 жил хэдийн цаг хугацаа бийцэн. 그리고 Тэгээд 이 가나안 땅에 들어갈 때는 Канаан руу орох үед 그들의 온전한 믿음을 가지고 들어가게 하셨습니다. тэд нар мөрөндөө сэтгэлтэйгээр орох байдлаар өдөрцөн. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 하늘에서 만나도 멈췄고요. Маань тэнгэрээс онж ирэх маанаач зогсоосон. 그렇죠. Тийм үстэй. 왜 멈췄을까? Яагаад зогсоосон болоо? 왜 멈췄을까요? Яагаад зогсоосон бол? 이제 그들이 어떤 믿음? 온전한 믿음으로 살아갈 수 있는 Мөрөндөө сэтгэлээр амьдрах. 자, 그렇게 변화된 모습이 되었기 때문에 Тийм өөрчлөгдсөн төрөлтэй болсон учраас. 바뀌었다는 거예요. Тэр бүх зүйлийг өөрчилсөн 자, гэсэн үг. 그리고 또 이제 그들이 가나안 땅 들어가기 앞서서 요단 강물이 있었는데 Тэд нар Канаан руу орохоос өмнө Йордан гол өмнө байсан. 그들이 어떻게 요단강을 건넜습니까? Тэд нар Йордан голыг яаж хаталсан бэ? 그들의 믿음으로 Тэд нар итгэлээр 요단강을 건넌 거예요. Йордан голыг хаталсан. 그들이 이 그 물이 가득 차 있었던 그 요단강에 발을 담그니까 Эргээ хатал залгиж байсан Йордан гол хөлөд өрөнгө. 하나님은 요단강을 갈라주셨고 Йордан голыг 그들을 угааж өгсөн. 건너갔습니다. Тэд нар гатлаа гэсэн. 자, 처음에 그 모세와 함께 Эхэндээ Мосетэй хамт 자, 이 그 홍해를 그 건넌 거가 완전 다르잖아요. Улаан хэсэг гатлах төр бүрэн төгс өөр байгаа. 근데 믿음이 없었습니다. Тэдэнд итгэл байгаагүйсэн. 하나님이 Бурхан 직접 갈라주셨어요. өөрөө шууд хааж өгсөн. 그렇지만 이제 여호수아와 Гэтэл Йошуа бол 이제 그 이스라엘 민족이 이 요단강 건널 때는 Израилийн ард түмэн Йордан голыг гатлах. 그 광야 40년간의 훈련, 이 변화가 확실히 40 жилийн зүйлийн тасалжуулалт өөрчлөлт бүрэн төгс ирэх. 그들은 믿음으로 Тэд итгэлээр 자, 이 요단강을 건넜다는 것을 볼 수 있어요. Йордан голыг гатлаа гэдгийг харах боломжтой. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 자, 우리도 Бид нар ч 자, гэсэн 이 신앙생활을 통해서 итгэлийн амьдралаар дамжуул 변화된 삶을 주님 원하시는 거예요. өөрчлөлттэй амьдралыг эзэгс 믿음으로 итгэлээр 자, 하나님과 함께 동행한다는 것을 Бурхантай хамтран явна. 하나님 깨닫게 해주신다라고 생각합니다. Бурхан ухаарж өдөж шат. 자, 네 가지 말씀드리고요. 자, 제가 기도하고 말씀드리겠습니다. 하나님 감사합니다. Бурханы талархлаа. 오늘 40년의 광야 생활에 대해서 생각해 보았습니다. Өнөөдөр 40 жилийн цөлийн амьдралаар хамтаа бодж ирсэн билээ. 이스라엘 민족이 하나님 앞에 또 변화해야 될 것들, 버려야 될 것들 Израилийн ард түмэн Бурханы өмнө өөрчлөлтөө зүйл хаях ёстой зүйл 말씀을 통해서 өгөр 배웠습니다. дамжуулах сурсан 이제 билээ. 우상 숭배하고 Тэд нар хэмэрч тэнштэй 또 그리고 간음하고 завхаараа 또 그리고 그들이 하나님 앞에 시험하고 원망했던 잘못들 Бурханы өмнө сорсон, гомдлсон дэлгүүртэрхүү 우리 삶에서 бидний амьдрал 말씀을 통해서 발견하고 өгөр дамжуулан түүнийг олж 그것을 мэдээ. 버릴 수 있도록 Түүнийг хаях байлаа. 도와주시옵소서. Зөвхөн 모든 것 주님께 감사하며 бүгд зүйл эзэн талархаа. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Есүсийн нэрээр зөвхөн хурлаа.